রবিবার দশমী ঘাটের শ্রী শ্রী মা স্নেহময়ী আশ্রম ট্রাস্টের উদ্যোগে বিনামূল্যের একটি স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। এই স্বাস্থ্য শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডাক্তার বিশাল কুমার। উপস্থিত ছিলেন মেয়র ইন কাউন্সিল তুষার কান্তি ভট্টাচার্য সহ শ্রী শ্রী মা স্নেহময়ী আশ্রম ট্রাস্টের কর্মকর্তারা। স্বাস্থ্য শিবিরে সাধারণ মানুষের জন্য বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসা পরামর্শের ব্যবস্থা করা হয়। ট্রাস্টের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কি বললেন পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক ডক্টর বিশাল কুমার, আমরা শুনে নেব তার বক্তব্য। जयनगर में शिवमयी आश्रम में स्वास्थ्य शिविर इसका आयोजन किया गया है। ये समाज के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है शिवमयी आश्रम को दिखाता है। इस तरीके से जो आश्रम से जुड़े लोग हैं तो समाज को कुछ देना चाहते हैं। खासकर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है स्वास्थ्य सेवाओं में वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। मैं देख रहा था कई सारे डॉक्टर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उम्मीद करूँगा आम जनता इससे फायदा उठा पाए और आश्रम का जो सामाजिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको और अच्छे तरीके से कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस लोग आश्रम से जुड़ पाएंगे। आश्रम के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, खासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि वो इस तरह के आयोजन कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी भी तरह का सहयोग, चाहे वो लखला म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से होगा या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से होगा, इस सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम में हम अवश्य ये एक बहुत बड़ी समस्या खासकर हम लोग फेस कर रहे हैं, खासकर हमारा जो युवा समाज है। और इसके लिए इस तरह के सामाजिक आयोजनों की जरूरत है। इस तरह के सामाजिक जो एनजीओज हैं उनको आगे बढ़ने की आने की जरूरत है ताकि हम আমরা শুনে নিলাম পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমারের বক্তব্য। তিনি জানান যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সেই উদ্যোগের ফলে অনেক মানুষের সুবিধা হবে এবং আগামী দিনেও তার যদি কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হয় তাহলে এই ধরনের সামাজিক কাজে তিনি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন, সেই আশ্বাসও দেন। নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদের দিকে, তার আগে নিয়ে নেব ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতি।